बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की तारीख़ में कई ताकतवर हुक्मरान गुज़रे हैं। किसी ने अपनी ताकत को जुल्म और बर्बरियत के लिए इस्तेमाल किया तो किसी ने इंसाफ और भलाई के लिए। लेकिन तारीख़ गवाह है कि वो हुक्मरान ही बाकी रहे जिन्होंने अदल को अपना शार बनाया। कुरान मजीद में एक अजीम बादशाह का ज़िक्र आया है जिसे ज़ुल्करनैन कहा जाता है। ये वो शख्स है जिसे अल्लाह ताला ने ताकत, इल्म और हुकूमत अता की और उसने अपनी सल्तनत को जुल्म के बजाय अदल व इंसाफ के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल किया। सूरह कहफ में ज़ुल्करनैन का वाक़या न सिर्फ़ एक तारीख़ी तज़किरा है बल्कि ये पैगाम भी देता है कि असल ताकत उस वक्त मायने रखती है जब वो इंसाफ और नेकी के साथ इस्तेमाल की जाए। ज़ुल्करनैन का मतलब है दो सींगों वाला। मुफस्सिरीन ने उसकी मुख्तलिफ तशरीहात की हैं। उनकी सल्तनत मशरिक़ और मग़रिब दोनों तरफ फैली हुई थी, इसलिए उन्हें दो सींगों वाला कहा गया। कुरान में उनकी असल शनाख्त बयान नहीं की गई, अलबत्ता अक्सर मुफस्सिरीन के मुताबिक वो एक नेक और आदिल बादशाह थे जिन्हें अल्लाह ने ख़ास कुदरत अता की। अल्लाह ताला ने सूरह कहफ में फरमाया, हमने उसे ज़मीन में इक़्तिदार दिया और हर चीज़ के असबाब अता किए। यानी ज़ुल्करनैन को सिर्फ़ ताकत नहीं बल्कि हिकमत और वसाइल भी अता किए गए ताकि वो दुनिया में इंसाफ कर सके। पहला सफ़र मग़रिब की तरफ। ज़ुल्करनैन का पहला सफ़र मग़रिब की जानिब था। कुरान बयान करता है कि वो उस मकाम तक पहुँचे जहाँ सूरज डूबता नज़र आता है। वहाँ उन्होंने एक कौम देखी। अल्लाह ने उनसे फरमाया, ऐ ज़ुल्करनैन, तुम्हें इख्तियार है कि चाहो तो तुम उन्हें सज़ा दो या चाहो तो उनके साथ नरमी करो। ज़ुल्करनैन ने अदल का मुज़ाहिरा करते हुए कहा, जो जुल्म करेगा हम उसे सज़ा देंगे और जो ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा तो उसके लिए अच्छा बदला होगा। ये पहला मौका था जब उन्होंने ताकत को जुल्म के बजाय इंसाफ के लिए इस्तेमाल किया। दूसरा सफ़र मशरिक़ की तरफ। फिर ज़ुल्करनैन ने मशरिक़ का रुख किया। वहाँ एक ऐसी कौम मिली जिनके पास सूरज की तेज़ धूप से बचने के लिए कोई साया या लिबास ना था। वो बिल्कुल सादा और कमज़ोर लोग थे। तो ज़ुल्करनैन ने उनके साथ भी इंसाफ और भलाई का बर्ताव किया। उन्होंने अपनी ताकत को उनकी मदद के लिए इस्तेमाल किया और उन पर जुल्म नहीं किया। तीसरा सफ़र याजूज और माजूज की सरज़मीन। ज़ुल्करनैन का सबसे मशहूर सफ़र वो है जिसका ज़िक्र कुरान में याजूज माजूज के ताल्लुक़ से आया है। वो एक ऐसी कौम के पास पहुँचे जो पहाड़ों के दरमियान आबाद थी। उस कौम ने शिकायत की कि याजूज और माजूज ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। ऐ ज़ुल्करनैन, क्या आप हमारे लिए एक दीवार बना दें ताकि हम इनके शर से बच सकें? हम इस काम के लिए आपको कुछ मुआवजा देंगे। तो ज़ुल्करनैन ने जवाब दिया, जो ताकत अल्लाह ने मुझे अता की है वो काफ़ी है। मुझे तुम्हारी उजरत की ज़रूरत नहीं, बस तुम अपनी मेहनत और मदद से मेरा साथ दो। याजूज माजूज के ख़िलाफ़ दीवार ज़ुल्करनैन ने लोहे की बड़ी बड़ी चादरें लाईं और उन्हें पहाड़ के दरमियान रख कर आग से गर्म किया। फिर पिघला हुआ तांबा उन पर अंडेल दिया। इस तरह एक मजबूत दीवार तैयार हुई जिसे याजूज माजूज अबूर ना कर सके और ना उसमें सुराख कर सकें। तो ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है, लेकिन जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो ये दीवार गिर जाएगी और मेरे रब का वादा हमेशा सच्चा है। ज़ुल्करनैन का अदल और हिकमत।
ذوالقرنین کی حکمرانی کی چند خصوصیات۔ نمبر 1، طاقت کے باوجود عاجزی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب اللہ کی رحمت ہے، اپنی کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب نہیں کیا۔ نمبر 2، عدل و انصاف۔ ظالم کو سزا دی، مظلوم کو تحفظ دیا۔ ان کے فیصلے ہمیشہ عدل پر مبنی تھے۔ نمبر 3، عوام کی خدمت۔ انہوں نے یاجوج ماجوج سے بچاؤ کے لیے دیوار بنا کر کمزور قوم کی مدد کی اور کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا۔ نمبر 4، اللہ پر ایمان۔ ہر موقع پر انہوں نے اللہ کی قدرت اور رحمت کا ذکر کیا۔ قرآن کے مطابق یاجوج ماجوج ایک طاقتور اور فساد پھیلانے والی قوم ہیں، دیوار کے پیچھے قید ہیں اور قیامت کے قریب ان کا خروج ہوگا۔ وہ دنیا میں فتنہ اور فساد مچائیں گے۔ یہ ایک بڑا امتحان ہوگا جس کے بعد قیامت قریب آ جائے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے چند اسباق۔ نمبر 1، طاقت اللہ کی امانت ہے۔ ذوالقرنین نے سکھایا کہ طاقت کا اصل استعمال عدل کے قیام کے لیے ہے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ نمبر 2، اللہ کی عطا پر شکر۔ ذوالقرنین نے ہر کامیابی کو اللہ کی رحمت قرار دیا۔ ہمیں بھی اپنی نعمتوں پر غرور نہیں بلکہ شکر کرنا چاہیے۔ نمبر 3، مظلوموں کی مدد۔ ایک حکمران یا طاقتور شخص کا فرض ہے کہ کمزوروں کی مدد کرے، جیسا کہ ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے شر سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ نمبر 4، قیامت کی یاد دہانی۔ ذوالقرنین نے کہا کہ دیوار ہمیشہ نہیں رہے گی۔ جب قیامت کا وقت آئے گا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت مستقل نہیں۔ نمبر 5، عدل کے ساتھ حکمرانی۔ اصل حکمران وہ ہے جو انصاف کرے۔ طاقت کا معیار دولت یا فوجی قوت نہیں بلکہ عدل و انصاف ہے۔ آج کے دور میں حکمران ہوں یا عام انسان، ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ طاقت ہے۔ یہ طاقت مال کی ہو سکتی ہے، عہدے کی یا زبان کی۔ ذوالقرنین کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اپنی طاقت کو صرف انصاف اور بھلائی کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہمارے پاس دولت ہے تو اسے ضرورت مندوں پر خرچ کریں۔ اگر ہمارے پاس اقتدار ہے تو اسے عوام کی خدمت کے لیے استعمال کریں۔ اگر ہمارے پاس علم ہے تو اسے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بانٹیں۔ ذوالقرنین کا قصہ طاقت اور عدل کا حسین امتزاج ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ ایک حکمران کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ انصاف قائم کرے، مظلوم کا سہارا بنے، ظالم کو سزا دیں اور ہر حال میں اللہ کی رحمت کو یاد رکھیں۔ سورہ کہف کا یہ قصہ قیامت تک کے انسانوں کو یہ پیغام دیتا ہے کہ طاقت کا حقیقی حسن صرف عدل کے ساتھ ہے۔ جب طاقت کے ساتھ انصاف شامل ہو تو وہ رحمت بنتی ہے، اور جب طاقت کے ساتھ ظلم شامل ہو تو وہ تباہی کا باعث بنتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔